આગ વરસાવતી ગરમીમાં શેકાયું ગુજરાત. આગામી 3 દિવસમાં હજુ 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન વધશે. આગામી 3 દિવસ ગરમીનો પારો 41 થી 43 ડિગ્રી રહેવાનું અનુમાન છે. અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરામાં ભીષણ ગરમી. મોટાભાગના શહેરોમાં ગરમીનો પારો 40 ડિગ્રીને પાર પહોંચી ગયો છે. રાજ્યમાં 7 દિવસ ભીષણ ગરમીનું યલો એલર્ટ છે. ગરમીનો પારો પહોંચી શકે છે 43 ડિગ્રીને પાર. અમદાવાદમાં 2 દિવસમાં તાપમાન પહોંચી શકે છે 44 ડિગ્રી પર. મતદાનના દિવસે અમદાવાદનું તાપમાન મહત્તમ તાપમાન 42 થી 43 ડિગ્રીની આજુબાજુ રહેવાની શક્યતા છે. આકરા તાપને કારણે બપોરના સમયે શહેરના રસ્તાઓ સુમસામ જોવા મળી રહ્યા છે. વોટર પાર્ક અને સ્નો પાર્ક અત્યારે હાઉસફુલ થઈ ગયા છે. 24 से लेकर 30 अप्रैल तक इसमें मौसम आमतौर शुष्क रहने का पूर्वानुमान दिया गया है और जो उच्चतम तापमान है इसमें अगले 3 दिन तक 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने का संभावना रहेगा, लेकिन उसके आगे टेम्परेचर फिर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन होएगी। और जो तटीय क्षेत्र है हमारी, जो अधिकतम तापमान और जो आर्द्रता सामान्य से ऊपर होने के कारण हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन का अनुभव होने का संभावना रहेगा। इसमें आपको अनईजी लगेगा और डिस्कम्फर्ट लगेगा। 24 और 25 अप्रैल को अहमदाबाद का जो पूर्वानुमान दिया गया है, आज मेनली क्लियर स्काई रहेगा। जो उच्चतम तापमान है 42 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास रहने का संभावना रहेगा। सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड हुआ है राजकोट में, वो है 42.7 डिग्री सेंटीग्रेड, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। अभी जो अगले 3 दिन जो तापमान है, भीतरी वाला जो इलाका है 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहने का संभावना रहेगा। और जो तटीय इलाका है इसमें 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंदर रहने का संभावना रहेगा।